ଶଙ୍ଖାସୁର ତାକୁ ଚୋରି ନେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ମୀନ ଅବତାର ନେଇ ନୌକା ରୂପେ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲ। ଦଶାବତାର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ଏ ପ୍ରଥମ ଅବତାର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେହି ମୀନ ରୂପର ଜୟ ହେଉ। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, दुर्वासाଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଦେବତା ଅସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ। ବାସୁକି ହେଲେ ମନ୍ଥନ ଦୌଡ଼ି, ଆଉ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହେଲେ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ। ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପିତ ହେବ କାହା ଉପରେ? ତୁମେ କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ରୂପକ ଦଣ୍ଡକୁ ପୃଷ୍ଠରେ ଧାରଣ କଲ। ଦଶାବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେହି କଚ୍ଛପ ରୂପର ଜୟ। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हिरण्याक्ष नामक दैत्य ब्रह्मावରରେ भीषण अत्याचारी होई उठिथिला। देवता मानकु परास्त करी से पृथ्वी को नहीं पाताल रे प्रवेश कला। धरणी जलमग्न थिला। तुमे पौष अमावास्या बा बकुल अमावास्या दिन वराह रूपरे हिरण्याक्ष को निपात करी पृथ्वी को निज दंत द्वारा जलरू उत्तोलन करिथिल। दशावतार मध्यरु यह तुमर तृतीय अवतार। प्रभु, तुमर से वराह रूपर जय। ब्रह्मावरे हिरण्याक्ष दैत्य हेला अत्याचारी, पाताल रे प्रवेशिला पृथ्वी को साथे धरी। वराह रूपरे तुमे हिरण्याक्ष वध करी, निज दन्ते धरणी को उत्तोलन कलहरी। जय वराह शरीर, जय हे धरणी धर, जय जगदीश हरे, जय जगन्नाथ हरे। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हे केशव, भक्त प्रह्लादर डाक शुणी तुमे स्तंभरू बाहरी अर्धेक नर और अर्धेक सिंह। तुमर सेही अद्भुत शरीर रे तुमे विशाल नख साहाय्य हिरण्यकशिपु असुरर शरीर रूपी भ्रमर को विदारण करिथिल। दशावतार मध्यरु तुमर यह चतुर्थ अवतार। हे जगदीश, तुमर सेही नरहरि बा नृसिंह रूपर जय हो। हिरण्यकशिपु सेत बड़ दुष्ट निदारुण, स्तंभरू बाहरी ताकु नखे कल विदारण। शरीरटी मानवर बदनटी थिला सिंह, असुर
ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ବାମନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ବଳି ରାଜାକୁ ଛଳ କପଟରେ ପ୍ରତିହତ କରିଛ। ଅତି ଦାନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥିଲା ତାହା ଗଞ୍ଜନ କରିଛ। ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ତୁମ ନଖ କୋଣରୁ ଧରଣୀକୁ ବହି ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ଦଶାବତାର ମଧ୍ୟରୁ ବାମନ ରୂପ ତୁମର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର। ତେଣୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମର ସେହି ବାମନ ରୂପର ଜୟ ହେଉ।